Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati in na ka ouverture media bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati in na jamanaden minnu bɛ nazara jamanaw la ni waati in na ani Afrique jamana wɛrɛw aw minnu dan bɛ nafolo ɲini na an b'a fɔ aw ye Ala ka tunga hɛrɛ ko ɲuman di aw bɛɛ kelen kelenna ma ka yira aw la ka fɔ minnu fana bɛ Mali kɔnɔ yan ka taa Kayi ka tɛmɛ Kulikoro Sikaso ni Segu ka taa Mopti Tombouctou Kidal ani Gao ani ka fara Mali seleke naani kelen kelenna bɛɛ kan burusi kɔnɔ dugu mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka layɛ ni waati la o yɔrɔ ninnu na an bɛ aw fana fo ka aw wale ɲuman dɔn ka fɔ an bɛɛ ka laɲini ye jamana taɲɛ mun ye Ala ka o sabati a balimakɛ ani aw denkɛ don Cɔrɔnɔjɛ dans l'émission Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye kunnafoni minnu k'a bɛ jamana kɔnɔ an ye o de fɔ aw ye maliyɛnw su ni tile an ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye ouverture media yɛrɛ bɔlɔlɔ ye ka se ka kuma caman fɔ aw ye jamana ko kan kunnafoniw ka ca nka an bɛ nafama belebelebaw de ta nafama minnu bɛ yen ko mɔgɔw da bɛ a ka su ni tile an bɛ na ni olu de ye a bɛ se ka kɛ sujet kelen fila saba naani fo ka taa duuru bɔɲɔgɔnko la donc bi Cɔrɔnɔ décrypte kɔnɔ sujet minnu b'an bolo maliyɛnw o ye sujet belebeleba fila ye o fɔlɔfɔlɔ a b'a kalama k'a fɔ Sirikiba Jabate ni ale ye Tumani Jabate denkɛ ye ani Mama Sita ni o ye Mariam So ye u ka ko a wulilen bɛ ka jɔ a bɛ waati damadɔ bɔ o sababu la anw ma sigi wa an dalen tɛ maliyɛnw an kɛn bɛ ka wuli k'an jɔ ka taamaw sabati mun b'a to ko ninnu ka se ka a ko ɲɛɲini kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen maa dɔ ye wulikajɔ sabati ni u b'u wele ko les violences basées sur le genre olu ye wulikajɔ sabati musow b'u la ani ka fara cɛw kan donc a yira k'a fɔ u ka taamaw la u ye fɛn caman fɔ wa an y'a mɛn fana kuma caman b'a la ka kɛ ka sɛgɛrɛ u ma k'a yira k'a fɔ ko u ye Siriki datugu ka sababu kɛ ko caman ye ko nafolow dir'u ma ko ONG belebelebaw de y'u dɛmɛ a ko la o hukumu kɔnɔ an sera k'u ka maa dɔ sɔrɔ ni ale b'an bolokɔrɔ bi ni ale tɔgɔ ko Mariko Musa donc Bala Mariko ale b'an bolokɔrɔ nin waati na a bɛna a da maga fɛn caman na k'o fɔ n ye Bala salamu alaikum somɔgɔw bɛ di ba folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma yan'an ka don baro kɔnɔ jama bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo minnu ye Mali la minnu bɛ Mali kɔ kan komi ne yɛrɛ tutungaranke kɔrɔ ye donc o ka question a ka di n ye kosɛbɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo d'accord merci beaucoup Bala et bienvenue o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ sujet filanan maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ an ka jamana embargo bennen don an ka jamana kan a yira k'a fɔ sɔgɔmada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko embargo bɛna bɔ an ka jamana kan nka su in na tuguni an ye kuma wɛrɛ mɛn kuma minnu n'an bɛna don a la k'a bɛɛ fɔ aw ye n bɛna maa wele ka na an ka plateau kan ni o ye Mangara ye olu da bɛna maga a ko ninnu na ka ɲɛɲini sabu ye wulikajɔ caman sabati ka taa ko ɲɛɲini a sun kɔrɔ maliyɛnw video in a y'a partager jɛmukan in sigilen don aw de kama ko Cɔrɔnɔ ka walawala jɛmukan belebele don mun b'a to jamanaden bɛɛ kelen kelenna ka se ka faamuyali sɔrɔ kow la an ka todunkan na an bɛ octobre kalo tile kelen na san 2020 nin kalo mun n'a daminɛna an b'a fɔ Ala ka kalo ye hɛrɛ ko ɲuman kelen kelenna di an bɛɛ kelen kelenna ma ka hɛrɛw caya a kɔnɔ ka kɛnɛya caya a kɔnɔ maliyɛnw an bɛ o demander Ala fɛ Ala ka o sabati aw ni ne an bɛna don émission kɔnɔ rapidement Sirikiba Jabate maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ Siriki tɔgɔ a bɛ bɛɛ da kɔnɔ anw kunnafonidilaw anw jɔyɔrɔ kɛra mun ye a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Siriki ye maa min don k'a dogolen tɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a tɔgɔ ye kɔbaw ni babaw tigɛ dɔnkilidala don wa a bɔra du mun fana kɔnɔ duba don sabula du in dɔlen don depuis lawale an ka jamana kɔnɔ depuis indépendance waati fo kana bila bi la o Siriki maliyɛnw a ye problème sɔrɔ ka sababu kɛ ani maa mun kun bɛ ka ɲɔgɔn fréquenter ni o ye a copine ye ni a tɔgɔ ko Mama Sita ni a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ko Mariam So an y'a mɛn k'a fɔ ko u bilala ɲɔgɔn na anw ye wulikajɔ sabati a b'a dɔn an da donna ko in na nka hali bi an ma saliya sabula an bɛ wulikajɔw la mun b'a to ko in yɛrɛ yɛrɛ an da bɛ se ka se a nafamaw ma cogo min na ka o ɲɛfɔ aw ye Bala Mariko ale bɛ n bolokɔrɔ bi an y'a ye muso jɛkulu de ye wulikajɔ sabati sibiri tɛmɛnen u bɔra depuis sɔgɔmada joona fɛ taama in k'u bolo dalen don mun kan ko bugɔli mun n'a bɛ kɛ musow la ko minnu n'a bɛ kɛ musow la ani ka fara cɛw kan k'u bɛ bɔ ni ka se ka kulekan bɔ ka ɲɛsin diɲɛ ONG baw ma diɲɛ jɛkulu baw ma u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko muso ni bonya ka kan muso ni karama ka kan maliyɛnw ko in an y'an gɛlɛya mun b'a to an ka se ka gɛrɛ olu fɔlɔfɔlɔ la ka yira k'a fɔ Sirikiba Jabate nin waati in na ko mun n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw anw da kan ka dɔ la sabula Mali tɔgɔtigi don wa a kɛra muso mun fana kan an balimamuso don wa muso don a bɛ se ka kɛ an dɔgɔmuso ye a bɛ se ka kɛ dɔw kɔrɔmuso ye hukumu kɔnɔ baara in a bɛna daminɛ ouverture media fɛ bi kɔni Bala Mariko b'an bolo an bɛna don ɲininkaliw kɔnɔ ka bolo da la mun b'a to a ka se ka faamuyali caman caman lase an ma Bala an y'a ye k'a fɔ aw ka nin taama in a sɔrɔla Siriki ka minɛni fɛ parce que an y'a ye Siriki ka minɛni kumaw cayara bɔlɔlɔw kan fɛn bɛɛ fɔra Siriki yɛrɛ yani a ka taa procureur fɛ yen ne yɛrɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na n y'a ɲininka fɛn caman na kuma caman fɔ n ye n bɛna gɛlɛya tuguni hali o bɛɛ kɔfɛ e ta tɛmɛnen kɔfɛ ka se k'a ka avocat sɔrɔ
an ka se ka o fana ɲininka fɛn caman na maaw ka se ka ko ninnu ka se ka a faamuya kosɛbɛ nka i ka weleli bɛ mun nɔfɛ bi o ye an y'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ sabati sibiri tɛmɛnen o wulikajɔ la a ye kuma caman fɔ nka aw yɛrɛ bolo ɲɛsin bɛ aw ma a fɔlen don k'a ni ONG baw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'u ye $80 di aw ma mun b'a to nin ko in a ka se k'a ta a tɛgɛ fila la mun b'a to a ka se k'a dabiri Sidiki da la ko in y'anw dabali ban dɛ ko in bɛ cogo jumɛn i bɛ se ka mun fɔ an ye nin kan. Alors Thierno n b'i fo kosɛbɛ n bɛ i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo dɔrɔmɛ kelen ka bɔ an yɛrɛ kunna wariw la a ma minɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ m'a d'a ma réunion an ye avis lancé dimanche donc il y a presque 200 personnes minnu nana réunion na ACI kɔnɔna la réunion na an ye commission sigi ka commission scientifique sigi sen kan donc o la mɔgɔ dɔw tun bɛ olu cotisera ne yɛrɛ b'a la association dɔw b'a la mɔgɔ dɔ fana b'a la olu cotisera donc commission scientifique a décidé que an bɛ assemblée générale kɛ jeudi jeudi assemblée générale kɛ yɔrɔ la mɔgɔ salle fara mɔgɔ cotisera an ye presque 500 000 sɔrɔ salle kɔnɔna la donc 500 sɔrɔ salle kɔnɔna la ani wari min sɔrɔ la réunion kɛ yɔrɔ la o ye 215 000 100 000 francs 215 000 o sɔrɔ salle kɔnɔna la donc marché wa binani ani saba o 215 000 a 215 000 o sɔrɔ la réunion kɛ yɔrɔ la environ 500 000 o sɔrɔ la assemblée kɛ yɔrɔ la donc o wari de farala ɲɔgɔn kan ka marché organiser ne bɛ association ko in na depuis 2014 ma financement foyi sɔrɔ ka ne to Sociolaris président la n bɔra la mɔgɔ wɛrɛ nana a la sisan donc ne date a gestion na an ye alliance min sigi parce que il faut connaître que jɛkulu caman farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔ fana nana réunion kɛyɔrɔ la u damali ka don association kuma la olu nana donc an tɛ se k'a kɛ ni HVC ye bilen Alpha Violence Conjugale o de ye an ka association ye min sigilen bɛ musow dɛmɛli kama i k'a faamuya que an ka association kɔnɔna la an bɛ accueil kɛ ka écoute kɛ ka orientation kɛ orientation kɔnɔna la on fait de la médiation donc ni muso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na ni muso sera bɛ ni cɛ sera a ma an b'u kunbɛn an bɛ sigi an bɛ kuma n'u ye en fonction u ka gɛlɛya u ka furu kɔnɔ gɛlɛya bɛ cogo min na an bɛ médiation kɛ mɔgɔ b'an bolo min bɛ kuma muso fɛ mɔgɔ min bɛ kuma cɛ fɛ pour que ka se ka u bɛn donc mais ni mankan b'u cɛ a b'a essayer fɔlɔ k'u bɛn médiation bɛ kɛ fɔlɔ labɛn donc dɔw ko k'an ye furusalaw ye fɛn caman fɔra mais Sidiki ta la a y'o kɛ yan maintenant Sidiki ta la effectivement ce que les gens ne comprennent pas on m'a plainte kɛ association foyi tɛ yen en tout cas à ma connaissance ko ye plainte don ne ma plainte don HVC m'a don Solidarité m'a don n tɛ association dɔn donc association joli fara bɛ ɲɔgɔn kan nin ko in na a ka ca ne yɛrɛ ma comme ne porte parole ye donc an bɛ kuma kɛnɛma mɔgɔw de fɛ mais à l'intérieur commission sigilen bɛ yen nɔ ma se k'a f'i ye bi association hakɛya min b'a kɔnɔna la parce que mɔgɔ dɔ nana u tɔgɔ la u y'u présenter k'a fɔ n bɛ nin association tɔgɔ in na mais est ce que u nana u yɛrɛ tɔgɔ la wa ou bien u na association tɔgɔ la wa o ma sɛbɛntiya donc n tɛ se k'a f'i ye ko nin association hakɛya don n b'a dɔn a bɛ association 20 bɔ malien association 20 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ wɛrɛ minnu ta damali ka don association ko kuma yɛrɛ la marché kɛ don ka nin ko in ta mɛn mais attends c'est à dire que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ya non 2016 Kamisa cɛ kɛlen k'a faga an ye marché fɔlɔ kɛ Kamisa fo u tun bɛ ka taa mariage dɔn yɔrɔ la a cɛ a ye marifa ci a la mobili kɔnɔna la o la an ye marche fɔlɔ organisé marche blanche silencieuse wawoci t'a la vuvuzela ko kuma t'a la pɛrɛn-pɛrɛnni t'a la o la an ye ɲangata min bɛ da muso kan an y'o dénoncé o don maintenant samedi passé mɔgɔ ka min faamuya marche ma kɛ contre Sidiki ou pour Masita banderole tɛ yen plaque tɛ yen prise de parole tɛ yen min y'a fɔ ko marche kɛra Sidiki de contre la ou bien marche kɛra Masita de ka kanu na marche kɛra ɲagata min bɛ kɛ musow la généralement ko dénoncer mais mun na aw m'a kɛ avant que Sidiki ka ko in ka daminɛ non diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi ni ko dɔ kɛra
a bɛ débouché ko dɔ kan e ne bɛ ɲɔgɔn na mɛ e tila ka ne invité yan e ma ne invité nin ko in na c'est la même chose ni waati min fɛn min kɛra wagati min na a bɛ aw profité o fɛ n'a bɛ se ka fɛn min na avancer kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ même yɔrɔ wɛrɛw la ni kasara kɛra décision bɛ ta en fonction de ça mais n'o ma kɛ généralement mɔgɔw b'a ko bila ka tɛmɛ donc on s'est dit que loi min bɛ yen avant projet de loi bɛ yen pour que ka musow lakana ka cɛw yɛrɛ lakana parce que an bɛ ɲina yɔrɔ dɔ fana fɔ basé sur le genre tɔgɔ caman dalen b'a kan genre bɛ e kan ni muso voilelen n'a taara baara ɲini na n'u y'a jɛ baara la parce que voile de b'a kana c'est un problème de genre souvent n'i ye mɔgɔ invité ka plateau kan mɔgɔ kɛra 5 ye a bɛɛ ye cɛ ye ça pose un problème de genre a bɛɛ ye muso ye ça pose un problème de genre n'i bɛ ka baara offre d'emploi kɛ n'i y'a spécifié n bɛ cɛ de nɔfɛ nin poste in na alors que poste muso bɛ se ka occuper il y a un problème de genre o discrimination sur le genre bɛ yen donc mɔgɔw ye genre ta u bɛ taa n'an ye sira dɔ kan o t'anw ka sira ye parce que u ko cɛ tɛ muso tɛ o k'an bɛ k'olu de lafasa non moi je vais pas rentrer dans ça non n bɛ n ka kɛlɛw kɛ sira jɛlenw kan n bɛ n ka kɛlɛ kɛ silamɛya sira kan n bɛ n ka kɛlɛ kɛ ni n ka ŋaniya yɛrɛ 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 maintenant ko miliyɔn 80 an y'a mɛn miliyɔn dɔw ko 80 dɔw ko 60 dɔw ko 50 a ne yɛrɛ ko nin ko in na sa n ye mugu caman cɛ na dɛ n ko Sidiki ka ko la kɔni n ko aw na sɔn ka kɛ nafolotigi yan'a ko ka ban n ko tari nin ko in an b'aw wele k'aw ɲininka a ɲɛ la yan'an da ka don a la fɔlɔ soyons sérieux an ka jamana in minɛ ka ɲa an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn burujaba in nafa foyi t'a la Sidiki ye jeli ye a b'a ka jeliya baara kɛ ko dɔw kɛra minnu ma bɛn affaire bɛ à la justice ne m'a fɔ n k'a don dɛ il est présumé coupable ni kiiri tigɛra kiiri b'a sɛbɛntiya a tiɲɛna a y'a kɛ n'o tɛ affaire bɛ procureur min bolo procureur kaso ye min ye Bakary minɛ ka don kaso la ka Adama Sangare minɛ ka don kaso la Sidiki Fa Kɔnatɛ ka don kaso la ministre Kamara ko don kaso la ne bɛ se ka influence k'o kan n b'o fanga bɔ min a ye soutenance min kɛ biche la olu ye Sidiki wele u y'a lamɛn maintenant ce que je veux c'est yan'an ka so niveau la ɲininkali min bɛ mɔgɔw da parce que anw bɛ fɛn o de fɔ aw ye anw bɛ dugu kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw futinɛ bɛ kosɛbɛ parce que ɲininkali min bɛ mɔgɔw da ko n'a fɔra Sidiki funankɛni i yɛrɛ kun ɲɛna ko association caman de bɛ nin ko in na a ka ca 20 ye olu bɛɛ ka wuli ka bila Sidiki contre la ta le fait que a yera ko npogotiginin in joginna tiɲɛna o ye maaw tɔɔrɔ fɔlɔ nka Sidiki ka nin ko in a fɔra ko Mama Sita yɛrɛ ka wuli ka taa plainte don ko o t'an y'o de mɛn a n'o de tiɲɛ don dɛ ko association de y'a jukɔrɔma tonto pour que ka se ka plainte don tari Mama Sita de sera aw ma wa aw ka dɛmɛ nin na wa walima aw de wuli ka sa n b'a f'i ye n ko c'est faux bi c'est faux si a yɛrɛ taara ka plainte kɛ Mama Sita yɛrɛ a n'a ka avocat ye plainte kɛ k'a bon oui mais jɔnni y'a association tɛ yen jɔnni y'a encouragé mais min kɛra a la a b'o dɔn ɲagata min kɛra a b'o dɔn o kɔni o tɛ mɔgɔ tɛ ale ye min fɛ k'ale de b'o dɔn an ma vécu o anw ka baara ye min ye ça c'est l'accompagnement an y'a accompagner o t'ale kelen an bɛ victime bɛ accompagner mais plainte donnen de kɔfɛ a Sidiki a essayé ka aw lasɛgɛrɛ ayi an nana an yɛrɛ ye de aw nana aw yɛrɛ an nana an yɛrɛ ye ka n'a lamɛn non parce que yɔrɔ c'est très simple non ko kɛlen d'accord association mana fara ɲɔgɔn kan contre Sidiki an bɛ plainte don ni association fara ɲɔgɔn contre Sidiki an bɛ plainte don ni association dɔ kun ko k'an bɛ Mama Sita jukɔrɔma don don an bɛ fara a ka plainte kan ka plainte don n ko a ma connaissance association foyi tɛ yen min bɛ alliance in kɔnɔna la k'a ye plainte don a tɛ yen an ko marche kun tɛ ka Sidiki contre ye a kun tɛ Mama Sita ka pour ye non ɲagata min bɛ da musow kan an y'o dénoncer n ko pancarte tɛ yen banderole tɛ yen min bɛ Sidiki tɔgɔ fɔ min Mama Sita tɔgɔ fɔ a tɛ yen a ma confectionné a ma ye mɔgɔ bolo a tɛ yen donc maintenant ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a dénaturer ka samakatɔ u ka sira fɛ an kɔni an sogo t'o la an bɛ min fɔ an bɛ min dɔn min kɛra denni b'a dɔn a ye min vécu ale de b'a dɔn an t'a dɔn dɛ n'a y'a estimé k'a bɛ taa avocat fɛ yen ka taa plainte don o y'a ka droit de ye o
droit de l'eau. Ne rêve mon akia mi reçoit dans la semaine. Avec mon nani mon trouble. Semaine au semaine. Nous mettons médiation là. Nous avons dossier qui est police là. Nous avons avocat fait. Nous avons bena. Nous avons mis nos faits. Nous avons accompagné à la. Nous avons bena. Dormez quel était ça là. Dormez quel était ça là. Ouais, je mets au défi quiconque. Moro. Kebe ONG là, kebe gouvernement par la couille de la dormez dit. Dans une structure, ne peut pas structure mina. Solidarité HVC qui est dormez dans machine qui est à Kabokafo. Até. Moro mi africain n'a prouvé. Parce que ONG. Mais ni mungou ina abi bolo chukudu la. Mais bara bambolo. Mais aya c'est seulement pour défendre musoka intérêt ou bien bingani wale munu bika ke musoka. Mais terno. Do beta egerenga lui. Do be voyage ka lui. Mais ni on koko ka adamadiya la fasa o de kadawni. Mo sa ngara gola. Bara bambolo. Eno bara ka économique. Bara bambolo. L'alimentation bambolo ni fournisseur et entreprise do la mo ko je ne vis pas de ça. Ni association sigi ni mafli fli saka mo soro ni association sigi socialariste sigi 2014 quand mo la président là ni président en 2015 ni mandat flagué ni retiré ka boala ni on waro so me boala khagena ni fa wala boala khagena association humanitaire ta mo min ya sigi ko tigi bora la peu a data fanchi fait ni solidarité avec compter d'accord donc ya famille a fait nga fo aka solidarité sigili yana ni sanche ayeni kele nyona chama ke sirigi doron tate aye ne muso ka kele damine 2015 madame Salif Diallo che kele nga fa aye kele damine wudla ensuite 2016 kamisa cha fa le chama tukul ay wuli ka joka bela moko be foko ko karsa sara ko ama songa wuli karsa bora ma songa wuli oui obeon mais ni association de adamine na na mi to ko fe par exemple fantasiku amazon moko do damine en tukuru ko nina ne de moko fara nyon kan et affaire Kalbaben. C'est vrai, Kalbaben. Parce que je me suis dit, toi unité, fait unité. Ni ni pour un secou là, toi où est à Kenyon fait. D'accord. Il faut bien. Parce que ni au faire la nyon kan, avec besoin de la follow. Oui, qu'il est. Flana, ni quel est le fli. Non, quand fla, ça va nanier, avec akilna folenge, avec décision ta, à quel faut bien. Voilà. Donc, au débat, à chaque fois, quand un problème se pose, comme on fait, il y a une photo de Boko, Babaraka Dobeko, à patron, et Jigalamboa, comme on a commandé là. Anda réunion Kera, c'est des enfants, il y a réunion participée. Il y a participé. Avocat, maître Maxime. Allez mala on a participé après déjeuner par ni muso me fenke ou mana ou bena minga mani nga do d'accord o va ira parce que ne rek no nyinga ikila parce que mo yo fana fo koti fanta muso baraka la to deme o da ka to e ka mo de va soro na flo tiki do soit to bala ay mo ko chaman deme moko chama aluga taxi passé kana ambassadeur ka duma o même mi dama kana médiation na pourquoi siriki mama sisa kele ka ta plainte do siriki kama ako ka be médiation ke mo ndi kwache muna ma médiation ke ka siriki ni mama sita sigi ka kuma ka foke ka le ka ka ben kelen ka yana ka ta se futa tuli e médiation ke ni fan fla be son affaire non avec ce qui fait non aba fu fla be di médiation be ke ni fan fla be sona a ni ko yi na ta ka beninde ka avec ce qui faut bien faut 6 ans médiation on a donné application de que wo munu be ka déliqué il y a pas déliqué ani o be ka ke mo min to la est-ce que ou dabe flekel na wa chogodi chogomina
kuma min na dɔw bɛ ka delili kɛ an balakaw caman kumana an kɔrɔmusow kumana Umu Sangarew kumana jelimuso caman kumana mɔgɔ caman kumana n dɔgɔnin Baba Fane a ye wulikɛ caman kɛ tiɲɛ na a y'a cɛsiri nin ko la a ye ne yɛrɛ wele an kumana mais o kuma bɛ ka kɛ kuma min na u ye dennin ka video dɔ bɔ k'a bila ne t'a dɔn mɔgɔ min y'a bila dɛ video kɔni bɔra ka bila a ka video dɔ bɔra ka bila a langolo video bɔra ka bila a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ne ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka médiation kɛ i b'o kɛ wa oui mais est ce que o ye Sidiki nɔ ye parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ ko in kɔrɔ ka ko tɔ jugu bon comme dossier bɛ justice ou bien Sidiki kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw ma dossier bɛ justice la n ye min mɛn a la kɛnɛma n ma den ɲininka a la dɛ kɛnɛma ko video cira Sidiki de ma n bɛ segin a kan dennin m'a fɔ n ye dɛ n ye min mɛn a la kɛnɛma ko video cira Sidiki de ma a video sugu dun fana n'i b'a ye généralement a bɛ mɔgɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ jamana ko tɛ donc mɔgɔ min bɛ fɛ ka médiation kɛ ne yɛrɛ bɛ na don o don maliyɛnw bɛ Bamakɔ u bɛ nɛni minnu bɛ Faransi u bɛ nɛni minnu bɛ Canada u bɛ nɛni Ivoirien fana o donna la kunun je me dis mɔgɔ min bɛ fɛ ka médiation kɛ i tɛ don olu la o ne bɛ fɛ k'a ɲa a b'a apaiser oui mais yanni o bɛɛ ka se avant que a ka se tribunal ma komi plainte donni Sidiki taalen BJ ni fɛn ninnu na taara aw m'a lajɛ o kɔfɛ yanni ko ka juguya ka médiation ko sigi u ni ɲɔgɔn cɛ wa parce que n'i y'a ye ninnu ni video ni fɛnw bɛɛ bila la parce que mɔgɔw dusubɔw nana k'a la ka caya fan fila bɛɛ dusu bɔra parce que hali nin waati in na de fait que Sidiki bɛ kaso la a kɛrɛfɛmaaw dusu bɔlen don ani a kanubaw olu bolo vraiment a tɛ nin mérité malgré tout ce que a ye mun kɛ jamana ye donc maintenant o dusubɔ a bɛ se ka kɛ o de bɛ ka caman bila mais an tun bɛ fɛ k'a fɔ peut être yanni dusubɔ in kun ka kɛ video ni fɛnw ka bila c'est à dire médiation dɔ tun bɛ se ka kɛ k'u fila sigi ka kumaw fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ ko ka ban wa komi aw ko k'a ka baara ye k'a y'o caman kɛ ka tɛmɛ o bɛ kɛ n y'o de fɔ n ko ni aw bɛnna fɛn dɔ kan donc i bɛ fɛ k'a fɔ u ma bɛn fɛn kan u ma bɛn fɛn kan u fila si ma bɛn fɛn kan n bɛ min kalama a la parce que il faut reconnaître comme je n'ai pas fait la plainte n ma auditionné ni à la police ni sur le procureur an kɔni ta ye ka dennin bilasira ye ne ma don t'a fɔ dɔn mais n b'a dɔn kuma dɔw fɔra ko Sidiki ma sɔn o ma a ko ale tɛ bon médiation tɛ se ka k'o kan o médiation bɛ kɛ de ni aw bɛnna fɛn dɔ kan karisa an tɛ ka se ka bɛn nin yɔrɔ in kɔni kan a bɛ sigi a bɛ kuma n'u ye mais ni kelen ko i bɛ ka fɛn fɔ o tɛ tiɲɛ n ma sɔn a si ma médiation bɛ jumɛn kan tuguni d'accord donc i fɛ k'a fɔ médiation yɔrɔ gɛlɛyara aw bolo o yɔrɔ médiation o domaine o kun tɛmɛna o bɛ se ka kɛ bon a ma tɛmɛ a ma tiɲɛ kuma si mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ médiation hali bi a bɛ se ka kɛ o hali sini médiation bɛ se ka kɛ a bɛ senna yɛrɛ fana d'accord delili bɛ senna halisa o a bɛ senna hali bi delili bɛ senna hali bi ani fɔ ka bɛn o ka sigi mun b'a gɛlɛya n bɛ segin a kan dɛ dɔ bɛ delili la dɔ bɛ nɛni na o bɛ ɲa o bɛ baara gɛlɛya o t'a gɛlɛya maintenant comme a bɛ justice ka bolo kan ni halisa dennin bɛ ka dénigrer anw minnu bɛ k'a bilasira parce que an da t'a la dɛ honnêtement n tɛ siran n ye min kɛ i ye kuma dɔ fɔ sisan ko Sidiki ye min kɛ faso ye a ye caman kɛ o an bɛɛ ye dɔ kɛ e Thierno e ne taara Baɲaŋara an bɛ don an bɛ bɔ an b'o dɔn wa an t'o dɔn an taara sɔrɔ donso caman bɛ marifa bugɔ fo k'an jatigɛ a don ne yɛrɛ ye duwawu caman an ka jamana kanu y'a to an taara Baɲaŋara fitiri bɛ ka se i tɛ interview la n ye mun f'i ye n'an ka bɔ joona i ko ten n ko yɔrɔ man ɲi a ma kɛ ten yan o kɛra Baɲaŋara o tɛ jamana ko ye yan en 2016 tuma min na mɔgɔ tɛ taa Kidal moi j'étais à Kidal j'étais fait faire des dédons à Kidal ni mɔgɔw kumana Kidal n ka jamana fɛ n tɛ siran olu tɛ ni ala ko don min na ko ni ala ko k'i bɛ kɛ dugutigi ye i tɛ sa sira la d'accord donc maintenant il paraît que n bɛ segin kɔrɔfɔ kan parce que an y'a mɛn de bɔlɔnkɔnɔ kumaw don n'anw ye mun mɛn an b'o de fɔ parce que depuis ko in kɛra an bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛndaw la mɔgɔw bɛ ka kuma fɔ bɛɛ dusu bɔ kuma in kɔni kɛ mɛ ka diɲɛ minɛ Mali yɛrɛ kɔni ta diɲɛ minɛ ka ban an y'a mɛn k'a fɔ ko Sidiki kun kan ka libérer ntɛnɛn tɛmɛnen liberté provisoire dɔ kun kan ka d'a ma wala k'e de y'i sen d'a kan dɛ k'i sen d'a kan ko k'a tɛ bɔ fiyewu ko fo kiiri ka tigɛ a cogoya la an y'o mɛn dɛ k'e de y'i sen d'a kan
an yɛrɛ dabali banna an ko bɛ se ka kɛ cogo di n k'an bɛ bala ɲini bon ne ko n ko komi ne ka baara ti ka taa n ko n bɛ t'i ɲini ka taa ko ɲɛɲini n ko n b'i wele ka na plateau i k'a fɔ jamanadenw ɲɛna dɛ parce que a fɔra k'e de y'i sen d'a kan k'an y'a mɛn ko liberté provisoire in kan ka d'a ma ntɛnɛn tɛmɛnen tout près mais k'a ma bɔ an ko a ma bɔ kun jumɛn na mɔgɔw bɛ k'e de tɔgɔ fɔ k'u tɛgɛ ɲɛsin de ma k'e de nɔ don. D'accord. Thierno mɔgɔ min ye association sigi mɔgɔ dɛmɛ kama k'a ka nafolo kala mɔgɔ dɛmɛ kama ka mɔgɔw hinɛ minɛ k'u ladon o tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ mɔgɔ bɛ n dɔn bɛɛ b'a dɔn n tɛ mɔgɔ jugu ye procureur ye hakili la procureur ye soit transmis kɛ n t'a dɔn a kɛra don min na nka Sidiki sera bige la lundi a bɛ sera bige o y'a sɔrɔ an bɛ k'an ka réunion labɛn ne ye mɔgɔ wele ko réunion bɛ yen mais réunion o ye mun réunion ye aw kunna mun non ko n ko bɛɛ kana an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ action jumɛn mener pour la cause des femmes avis de réunion bɛ yen Facebook kan ou quelle action on va poser, quel acte on va proposer pour les violences contre les violences basées sur le genre. Ni mɔgɔ wele o de kan. Donc an ye réunion kɛ. Réunion filmera en direct à Facebook kan. A daminɛtɔ n ko an bɛna réunion daminɛ sisan n ko n bɛ se ka information min di aw ma parce que mɔgɔ caman nana nin fɛn kama. N ko Sidiki bɛ bisi la sisan a bɛ ka audition min ka kɛ parce que ne bɛ ka bɔ yen ale bɛ ka na n b'a dɔn a bɛ yen nka ka bɔ min ne bɛ ka bɔ min ka bɔ bisi la e kun taara mun na yen parce que an ye den accompagner n'o de fɛ n ko donc a ye den de y'a fɔlɔ accompagner ka taa an y'a accompagner ka taga a ka audition kɛra n m'a assisté dɛ n ma don kɔnɔna la parce que n tɛ dossier kɔnɔna la si j'étais plaignant peut-être que a bɛ se ka kɛ n ɲɛna. Si j'étais plaignant, par exemple, viol collectif min kɛra 2018. Viol collectif dɔ kɛra denmisɛnnin 5 binna cɛ dɔ kan. O kɛra. Là j'étais plaignant. Ne y'o plainte kɛ. Ni merci ni bisi mɔgɔw ye enquête bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka karamɔgɔw minɛ. N'a fɔra ko bi ko dɔw b'a fɔ ko an donna nin ko ninnu na bi de ko par rapport ko Sidiki ko la. Ma jamana nɛgɛ sa. Donc réunion na n y'a fɔ effectivement que nin wagati in na sisan a bɛ bisi la. Mais ne bala ye jɔn ye fanga jumɛn de bɛ ne bolo ko ne bɛ se ka ordre di procureur ma procureur Kasoge ma l'un des procureurs les plus réputés au Mali et ale ye a ka soit transmis kɛ ale Sidiki ma ɲɔgɔn ye police ka Sidiki bila c'était le kuma dɔ fɔ sa an hakili la baara dɔɔni ni procureur kɔni y'a fɔ ko a ye na ni karisa mɔgɔ b'a la ni procureur n'o tigi ma ɲɔgɔn ye police kɔni tɛ se k'o bila u bɛ ka rumeur kolonw fɔ nin bɛɛ de bɛ baara gɛlɛya fɛ rumeur kolon bɛ fɔ ka anw tɔgɔ tiɲɛ ka juge tɔgɔ tiɲɛ ka procureur tɔgɔ tiɲɛ bi dɔw yɛrɛ ye vidéo kɛ a ye procureur dɔgɔya kosɛbɛ a ye anw yɛrɛ bɛɛ dɔgɔya kosɛbɛ bon komi an bɛ démocratie kɔnɔ c'est la liberté d'expression an b'a jateminɛ dan b'a la n'a sera waati dɔ ma n'an b'a dɔn a tɛ se ka tɛmɛ nin kan mais si on doit faire la plainte pour diffamation an b'a kɛ sans faute. D'accord, donc Bala Imariko, maintenant hali bi kɔrɔfɔ mun bɛ n bolo parce que an sera i ka interview ban waati yɔrɔ ma maliyɛnw ɲɛ b'i la bi parce que Sidiki ka ko aw tɔgɔ b'a la donc a tɛ se ka pan aw kun donc anw kunnafonidilaw n'an bɛ taa sira o sira kan an bɛ bɔ ni an ka baara ye mun fɔ an ye donc o de hokumu kɔnɔ i bi yan bi maintenant nin ko in komi a fɔra ko Sidiki nɔ ma minɛ fɔlɔ a ma fɔ k'a nɔ b'a la mais ko sɔmi kɛn b'a fɛ kuma in de fɔra ten donc o de la u taara n'a ye fɔlɔ nin waati in na MCA la donc ni ka se ka taa a sigi en attendant que les enquêtes préliminaires olu ko ka ban sen kan an bɛ sariya jamana kɔnɔ donc aw dun wulila k'a bɛna Mama Sita défend o de tɛ wa non an b'a accompagner donc a tɛ k'a défend a bɛ k'a accompagner on l'accompagne n'a bɛ démarche o kuma ko violence basée sur le genre o b'a jira genre féminin et genre masculin féminin ma n y'a ɲɛfɔ sisan féminin masculin dɔw bɛ fɛ ka kɛlɛ tiɲɛ ko Thierno a ka di i ba ka minɛ cogo min na a ka di den fana i ka ba minɛ ten kosɛbɛ o de yan k'a fɔ ko an ka musow minɛ ka ɲɛ o kuma jugu ye o lagosi ma yɔrɔ bɛ min a ma di jɔn ye i ba ka minɛ ka ɲɛ o ka di bɛɛ ye o ka di bɛɛ yɛrɛ bon ne kɔni bolo
fɛn tɛ nin na quoi et fɛn dɔ bɛ na yɛrɛ kuma dɔ la ne yɛrɛ ye muso dɔ accompagner ka médiation na u b'a fɔ bi alhamdulilayi parce que mɔgɔ sɔrɔ ka kuma u cɛw fɛ ka u cɛ ja ka ja kosɛbɛ olu bɛ ka ne nɛni bi ko ne ka n dabɔ nin ko in na olu k'i nɛni k'i dabɔ a la ɔ e ye mun f'u ye kunun filɛ dɔrɔn kunun filɛ ni anw y'an dabɔ nin baara ninnu na association ka ca dɛ association camanba de bɛ nin fɛn nin kɛ o bɛɛ la ça continue encore donc baara bɛ halisa n'an fɔra k'an k'an dabɔ a la n'an y'an dabɔ la k'an sigi ko bɛna bɔ a kɔnɔ an bɛ tila ka nimisa ko min na mun ko parce que mɔgɔw ma préparer fɛn dɔw kama an ka furu kɔnɔnaw la an ma préparer kosɛbɛ médiation min bɛ kɛ c'est que ka furu gundo fɔ cɛ ye ka gundo fɔ muso ye cɛ danyɔrɔ ye min ye o ye yira la ka ɲɛ muso danyɔrɔ ye min ye o ye yira la ka ɲɛ an ka éducation na muso bɛ conditionné ka a bila sokɔnɔna la anw ti conditionné o an m'an yɛrɛ lamara kɛnɛmana la donc mankan caman bɛ don furuso kɔnɔna la n'o ɲɔgɔnnaw ye donc n'an bɛ médiation bɛ kɛ olu de kan pour que u bɛ se ka kuma nɛgɛ cogo min na furuko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dimi ɲɔgɔn kɔrɔ furu ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que an bɛɛ kafala an bɛɛ woro ye donc ni sisan ne y'i ko yɛrɛ faamu mais bala hali bi ne ma mun faamu parce que i ko sisan ko aw ye Mama Sita de accompagner donc maintenant mais aw dun ko k'aw ka fɛn a sigilen don mais musow spécialement ani cɛw minnu fana bɛ ko bin bɛ kɛ cɛ minnu kan ni mɔgɔ o mɔgɔ sera an ma cɛ fara muso kan an bɛ accompagner an ka tiɲɛ fɔ muso nata de ka ca depuis 2016 ne ye cɛ kelen de reçoit cɛ kelen cɛ mun ko k'ale tira muso fɛ a ye ma fɔ k'a cira a ko de ko muso kelen bɛ k'a tɔɔrɔ sokɔnɔna la a y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko d'accord an ye mɔgɔ bila ka taa kuma muso fɛ alhamdulillah en tout cas n'a kibaruya tunna ɲɔgɔn na sisan donc ça veut dire que n bolo a ɲɛna sinon mɔgɔ min ka nali ka ca o ye muso ye d'accord mais nin na Mama Sita ma na aw yɛrɛ de wuli ka jɔ kɛ an yɛrɛ de y'a wulila ka taga a ma na nɔfɛ wa accompagnement bɛ yen ale ka nin ko in daminɛlen o kɔfɛ parce que bon an t'a médiatiser o kɔfɛ an ye dossier min ta ça vaut 20 dossiers do kɔfɛ an min taara 20 dossiers mais olu m'u ta bila réseaux sociaux kan an ma Mama Sita an m'a publier o an ma a ka foyi publier o d'accord oui mais pourquoi vous n'avez pas accompagné Sidiki non on n'a pas accompagné Sidiki parce que on n'a pas vu Sidiki an ye Mama Sita de ye an y'o ka image de ye on a vu la victime on est allé vers la victime d'accord on est parti vers la victime d'accord du fait que a y'a ye victime kɔni a fɔra ko nin kɛra ale la donc a bɛ gɛrɛ ale de la pour savoir n'a sɔrɔ tiɲɛ don ou bien ni nkalon don on est toujours non on est toujours du côté de la victime pour l'accompagner d'accord tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ça c'est au juge de le dire ok Bala o yɔrɔ faamuyara maintenant Bala maintenant bɛ n'i labila maintenant maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na maintenant nin ko in i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na kɔrɔfɔ laban na Sidiki ka ko ani Mama Sita ka ko parce que jamana in ye bɛn jamana ye an y'a fɔ cogo min na ko gɛlɛyara cogo o cogo i b'a sɔrɔ fura bɛ sɔrɔ a la donc an ko k'an bɛ sariya jamana kɔnɔ tiɲɛ don sariya bɛ jamana in kɔnɔ mais ko dɔw bɛ yen ni a taara sira dɔw kan i b'a sɔrɔ fura bɛ se ka sɔrɔ a la mun ti a ka taa ban cogoya wɛrɛ la an ma sigi ni mun ye donc i bɛ se ka mun sɔrɔ ka ɲɛfɔ jamanadenw ye nin waati in na bon ne bɛ se ka min fɔ kuma o kuma bɛ ka fɔ nin ko in na a bɛɛ nkalon n'aw ma fɔ ka kumakan mɛn n'aw ma procureur kumakan mɛn a bɛɛ nkalon e ye kuma o kuma mɛn bi n y'a f'i ye a bɛɛ nkalon mɔgɔ ka imagination de don dɔrɔn wari ti ka d'aw ma foyi parce que an y'a mɛn ko canadien dɔw bɛ k'u pan ka na wariw d'a ma dɛ ko Canada je dis n ko n bɛ mɔgɔ Canada ni mɔgɔ je mets au défi mɔgɔ bɛ yen k'i y'a mɛn ou bien k'i y'a ye ko wari dira a ka na a ka plateau a kan wele ka na n sigi d'accord ti tɛmɛ o kan marché financera cogo min na n y'a ɲɛf'i ɲɛna on a cotisé n ye faamuya ne bɛ kumakan min fɔ mɔgɔ ye an bɛ état de droit kɔnɔna la on veut un Mali kura an bɛ Mali kura nɔfɛ Mali kura nɔfɛ on veut la justice an tɛ mɔgɔ kanu an tɛ mɔgɔ contre la justice ka kɛ bon pourquoi mɔgɔ bɛ ka siran justice ɲɛ parce que c'est sirili ko in na ni e ka nin tɛ n bɛ ka salaya kuma fɔli la quoi parce que on dirait que n bɛ kuma o kuma mɛn a bɛɛ b'a yira
ko an sɔnna min kɛra nga komi Sidiki do an ka artiste do komi Deni yɛrɛ tɛ maliyɛn ye komi Guinéen do nga ale bɔra ka so ka taa Sidiki ka so dɛ o t'o excuse o non on veut la justice an bɛ taara droit kɔnɔna la an ko an Mali kura nɔfɛ Mali kura ça passe par la justice ni fanga bɛ mɔgɔ min na ko star do ko a tɛ wele mais américains fɛ yen mɔgɔ caman wulila dɛ un des hommes les plus puissants du monde a tɔgɔ dɔnkilidalaw wa dɔnkilidalaw olu minɛra FMI cɛ in FMI c'est-à-dire DSK mais a welela o tɛ problème ye o mais ni wulila k'i ɲininka ni jugement kɛra n'a fɔra ko a ma fɛn kɛ a bɛ taga n bɛ procureur min dɔn kosɛbɛ ni fɛn tun ma yira a la fɛn kisɛma ma yira a la a tɛ Sidiki minɛ ni fɛn ma yira a la fɛn min y'a ɲɛfa a tɛ ko la k'a minɛ u yɛrɛ kuma munumunu ko Sidiki ni a ka producteur tɛ wage depuis Ala ye n da ma deli k'a ye n k'a tɔgɔ bɛ o dɔw de ko dɔw ko o ni ne ko o ye ne terikɛ ye ko dɔ ko de y'a to ko ne bɛ nin ko in na wallahi Ala n t'a dɔn ma deli k'a ye ni siɲɛ fɔlɔ k'a tɔgɔ mɛn o kɛra an balimamuso dɔ bɛ France ye vidéo kɛ ko min y'a fɔ ko bɛna Sidiki bila ko ne de ye Sidiki bali ka bila o vidéo kelen fana kɔnɔ donc ni procureur n'o ka di fo n bɛ se ka ordre d'o ma Sidiki mɔgɔ min kɛlɛ la n'o fana ka di fo n bɛ ka o ka kɛlɛ kɛ cɛ a diyara n ye kelen masa mais kuma dɔ fana fɔra n yɛrɛ kun ɲinɛna o kɔ hali avocat fana k'o de bɛ k'ale sara non avocat ko k'a tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ k'a tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ a y'a fɔ ko pro bono comme pro bono violence fɛn fɛn mana s'a ma a b'a kɛ fufalaki wari minɛ t'a la avocat cogo di maître Nadia a ko dɔrɔmɛ kelen violence la a t'a minɛ n'anw sera ni mɔgɔ y'a ma a t'a minɛ a ka fondation bɛ yen a kama muso dɛmɛ ni fɛn ninnu kama a yɛrɛ ka kabini avocat bɛ a b'a kɛ hali nana avocat minnu nana fara a kan u bɛɛ ko fisabilila wari tɛ anw minnu bolo ka fɔ an bolo fana ka fɛ une marche an bɛ taa avocat sara cogo d'accord donc Bala Mariko bi fo wala ɲuman dɔn inshallah n'a ye ɲininkali wɛrɛ mɛ i kan tuguni walima i ka solidarité maa wɛrɛ kan a yɛrɛ ko ko association 20 dɔɔni don k'olu bɛɛ de wuli bɛ nin ko in na mun b'a to ka muso ka hakɛ defa donc an b'a fɔ hali bi ko ninnu Ala k'a nɔgɔya donc an b'i yɛrɛ fo i ka nani n'an ka plateau k'a diyara n ye donc Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci d'accord maliyɛnw a bɔra ka Bala Mariko ka kɔrɔfɔ mɛn donc Bala Mariko a ye kuma mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan donc ɲininkali minnu kɔni kun fɔlen don an ye an sera k'an gɛlɛya ka Bala ɲininka olu la a y'olu de walawala nin waati in na a b'a kalama k'a fɔ Sidikiba Jabate maliyɛnw nin ko kɔni a bi Mali kɔnɔ a bi waati caman bɔ Sidiki ye an ka Mali artiste ye Mama Sɔ ni Mama Sita ye muso don an balaka don ko in n'i y'a ta k'a lajɛ sira o sira kan maa caman y'a yira k'a fɔ kuma dɔnnaw artiste baw ko in k'a ka gɛlɛn i da mana don a la sira o sira kan i bɛ taa sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin ka ɲɛsin ma an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn Sidikiba Jabate an ka Mali artiste don Sidiki taara diɲɛ jamana o jamana kan Mali tɔgɔ o de b'a ka fini kan Mali drapeau o de dalen don a kan kan mɔgɔ don mɔgɔ mun ko mɔgɔ kan ka bɔ ka kuma ka ko kan sabula Ala ye tɔgɔ d'a ma jamana in ko kɔnɔ o sababu la an kunnafonidilaw an y'o de fɔ hali bi an bɛ cɛsiri la ko la inshallah maliyɛnw sini an n'an gɛlɛya cogo bɛɛ n'an sera ka Sidiki yɛrɛ ka avocat dɔ sɔrɔ ka interview exclusivité kelen in fana kɛ tuguni mun b'a to baara tɔ an ka se ka tɛmɛ n'a ye Sidiki ka ko kan an b'a fɔ aw ye an b'aw fɔ o yɔrɔ la ka waleɲuman dɔn an bɛna na sujet filanan na sujet filanan minnu b'an bolo o ye nin waati in na embargo ko kuma de bɛ jamana in kan maliyɛnw gɛlɛya bɛ ka don jamana in kɔnɔ dɛ n t'a dɔn n'a bɛ ka jateminɛ n'i taara sugudaw la i bɛ taa sɔrɔ an balakaw an'an fa minnu n'an kɔrɔkɛ minnu n'u bɛ baaraw la sugubaw la u bɛ kule la k'u bɛ tile ban u tɛ dɔrɔmɛ y'u ɲɛ la u bɛ tile ban hali dɔrɔmɛ 200 u t'a ye jango 100 o ye jɔrɔnako ye o sababu la anw b'a jubaju dɔn anw b'a dɔn embargo mun n'a bɛ Mali kan ko in belebeleba ye o de ye o embargo ko mun n'a bɛ jamana kan an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɔra Mali kan Isufu Mangara a bɛ n bolokɔrɔ yan ani ka fara Mamadu Jɛfaga kan n bɛna kɔrɔfɔ d'u ma olu ka se ka fɛn caman fɔ n bɛ ɲɛsin Jɛfaga ma Jɛfaga salamu aleykum. Waaleykum salam. I t'i ɲɛsin jamanadenw ma nin waati in na ka folikan dɔ bila ka ɲɛsin u ma.
Ok, Chorno Mbere Fofolo, il faut l'en confirmer ouverture média la jelba be fo mo be kan la jeni watina mali kono mali ko nga foli be le ba be la jeni. D'accord, merci. Mangara, yere ka foli kan. Vas-y. Ok, Chorno, merci de l'invitation. Je suis Ali Mamadou Djefa, l'équipe technique Mourobe. Je suis Malion et Mali Kono, Ali Mali Koko. Fait sur le noir, fait soutenu à l'étranger et au Mali. D'accord, merci beaucoup. Donc, Ami doit rapidement sujet kono mangara ni wati na Mali kono beba do amargo ko kuma o de bi jamaninka. On yame ko amargo bora Malika. Oh, angunga yo tare akobi station yo ngangla kana kuma funu rame kosani na tukuni. Donc, anda do mumbe. Ibise ka musoro ka fo jamana do yi. Ok, Chorno, merci rapidement. Comme Tamba Tambolo. Effectivement, ce matin, on a eu une soro. Mumba ira foko la levée prochaine des sanctions contre le Mali. Parce que Beba Karama Kafo, Kapni, Ibeka et Fangabla, CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou Farlanyoronga, Djekouba et Kornala, ka sanction ta Mali Kama. Parce que ko anye dans sa roue, Kuruga Sharia ou là, ko Kureta Tsegake, ou a fini Tigila Ka, Fouit Tsega Fangata. Démocratie de Bidjamana Bekonala. Donc, Hukumungono, on y CNSP Moro, le Comité national pour le salut du peuple. Assimi Goutaraka Tchedou, Nyogo Sama Sama. Goodluck Jonathan est médiateur, il n'a de Chamangue Malla, en fait, Tali Chamangue au Gorola. Le haut de Hukumungo, ko exigence d'obé, ou ka charia, ou ko tableau d'obé, comme Malibe Djaboulin Kornala, donc ko akaka ango bateau, qu'on a mot bateau, koube amargo bien, sanction tankama. Donc, Nyogo Dalaje Chamangue, ou présentement au Nyonche, Alassane Ouattara, Macky Sall, Sissoko. Fait Guinée équatoriale, Guinée-Bissau président, ani Burkina président, Kabore, Chama, oui, dans la Djeke, ani Mamadou Issoufou, Niger, qui faut couple dans sanction Mali. Sanction qu'on a là, Alassane Ouattara, qui a fait un nominé, qui tient à faire qu'on faut y gagner au Mali. Parce que n'y a pas de Mali, c'est un pays qui n'a pas de débouché sur la mer. On dit tant fait, non. On nous fait, on a fait Chama Bari, ou Koka, Kado Mali là. Pétrole, tambolo, et on a fait portant fait. Donc, au coup qu'on a là, on a port ouvert d'utiliser. La Guinée, nous qu'on a créé, Dakar Port, Abidjan Port, Nouakchott Port. Donc, Alassane Ouattara, il faut qu'il y ait un fouille de Mali. Donc, il va se aller me faire en massa. On Macky Sall nous dit Kabore, ani Guinée-Bissau président, allez ko tsekake. Mali be CEDEAO là, Mali rekera jamana mun contribuera CEDEAO sigli là. Samana, ça dit que humanitaire be no fin là. Donc ko fura, balo, ani hydrocarbures, nous essence ni gasoil oui, kulubutu. Mais mouya toye, ou va bloquer. Ani flux financier, échange commerciaux mun man ñonga ou va bloquer. On va frontière fermée, entre tout fait ou tena en fait. Le haut de beaucoup qu'on a là, Mali n'a pas là. Déjà le coronavirus, économiquement, ça a pesé sur toutes les économies du monde. Le Mali ne fait pas exception. Le Mali est référé. Donc, ce retour on a doya parce que Dobora impôt fait on a, Dobora douane fait on a. Bon, un flux financier, un échange commerciaux, Chama Bora au fait là. Donc, mais économie sud ko Mali besega sur le moyen terme, comme Mali besega résister. Comme c'est à résister mouna. Parce que vu que le Mali fait partie des premiers producteurs d'Afrique en Nord, donc le fait que Sanou Valérie le taux de l'or, donc il réserve Chamambambulo, Kanyo Warusu. D'accord. Flana, ko Alni BCAO, ko ni BCAO, ko Mali conti BCAO là, ko Alni au Datumbe, ni Maratseka Kola, ko conti Chamambe Mali Buro, Banki Woro là, comme c'est un barakeni. Moi, je ne suis pas économiste, mais je suis un peu où il y a des fois. Nous, on est taré. Nous, nous, les opérateurs économiques, nous, les commerçants, nous, les diabokela, nous, les théoriquement, théoriciens, nous, les hackers, nous, les intéressants. Nous, les galères, nous, les bon trésor. Et marché, douma. On va voir la dette intérieure, ou ka marchandise munnu be a tɛ ka se ka don Mali la a bɛ ka perte don ko donc ko théorie ani pratique ko ti kelen ko gɛlɛya bɛ jamana kan donc tout le Mali a intérêt c'est que sanction
d'accord donc concertation nana kɛ o kɔfɛ charte nana bɔ a fɔra k'u ma sɔn charte ko ma k'u ka charte yɔrɔ dɔw falen u ni CNSP ɲɔgɔn sama a fɔra k'u ka président civil sigi bon bandaw sigira parce que militaire tɛ tuguni en tout cas c'est un ancien militaire parce qu'il a la retraite k'u ka vice président poste bɔ yen CNSP ko k'u tɛ ko nka ko bandaw ko u ye civil kɛ président ye ko ka premier ministre civil sigi u sɔnn'o ma Mokhtar Wane o kɛra an ka premier ministre ale ye civil ye ko ka gouvernement sigi o gouvernement kɔnɔ civil caman ka don a la maa 25 ko k'u sɔn o fɛnɛ ma ko conseil national de la transition k'o ka kɛ o k'u sɔn o fɛnɛ ma ko ka CNSP ci bon pour le moment CNSP kɔni ma ci fɔlɔ ko acte fondamental mun ye CNSP ka wolosɛbɛn ye ko k'o bɔ a ma k'o abroger bon pour le moment o ma kɛ fɔlɔ ko personnalité minnu détenulen bɛ u bolo marabolo ɲamakɔrɔ Boubou Cissé ani Musa Timine ani général minnu bɛ IBK ka ministre kɔrɔ ko k'u bɛɛ bila ou bien k'u justice ma ni fɛn mun reprochelen don o la baara ka kɛ parce que CNSP tɛ tribunal ye k'o ka kɛ bon pour le moment o ma kɛ fɔlɔ mais a fɔra k'a bɛna kɛ a fɔra fɛnɛ ko Assimi tɛ se ka bandaw remplacer parce que o de fɔra charte kɔnɔna na ko ni président empêché len don ou bien soit ni vacance du pouvoir bɛ yen nɔ ko vice président bɛ président remplacer donc CEDEAO ko o ye dabiri point com de k'o tɛ se ka kɛ donc ko Assimi tɛ se ka bandaw remplacer hali ni bandaw bɔra yen Ala kan'a kɛ ko maa wɛrɛ de bɛ sugandi ka kɛ président ye donc u sɔnna o ma ko ka charte fɛnɛ CNSP sɔnna o ma u y'o bɔ u ka article 10 la charte kɔnɔna la u y'o bɔ u y'o modifier u k'o fɛnɛ ko ka charte publier maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ transition bɛna boli mun kan parce que transition bɛna boli charte in de kan ani feuille de route donc alhamdulilayi bi a publiera journal officiel kɔnɔ tout le monde a accès donc bɛɛ a bɛ bɔlɔlɔw kan a bɛ fan bɛɛ se donc o b'a yira embargo bɛna bɔ a kan u ko levée prochaine Serge Daniel ko tɛ m'a fɔ ko a ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ nka Mali ko in na on dirait que entrée b'a bolo gouvernement kɔnɔ ani CNSP yɛrɛ la parce que kuma caman bɛ yen u y'a sɔsɔ kɔfɛ a nana laban a kɛra tiɲɛ a ko embargo bɛna wuli prochainement mais pour le moment a ma kɛ peut-être que laɲini bɛɛ fɔra a bɛɛ ma sabati mais an bɛ dugawu kɛ Serge ye kuma min fɔ a ka kɛ tiɲɛ parce que o de bɛ maliyɛn bɛɛ nafa kosɛbɛ donc Diafa maintenant kɔrɔfɔ dɔ bɛ bolo ka fara Mangara ta kan nin ko in na bon Thierno je pense que Mangara ye fɛn caman fɔ mais embargo ko kuma min n'an b'a la franchement maliyɛn bɛɛ sɛgɛnnen don kosɛbɛ et je pense bien que n'i y'a ye halisa embargo ma ta ka bɔ an kan c'est vrai que CNSP mɔgɔw n'an b'a f'u ma ko gentil u ye effort fourni comme CEDEAO yɛrɛ y'a laɲini u fɛ cogo min na k'a fɔ ko ni président tɛ yen donc vice président tɛ se k'a ka rôle jouer u y'o yɔrɔ rectifier mais an delila k'a fɔ nin plateau kelen kan Thierno an ko détenu minnu b'u bolo détenu ninnu u k'u bila c'est-à-dire u k'u bila ni ou bien n'u nɔ minɛnen don fɛn dɔ la u ka taga n'u ye ka t'u bila juridique c'est-à-dire u taa n'u juge kɔrɔ u reprochelen don ko minnu na juge ka sigi a trancher an delila ka nin kuma fɔ yan a mɛnna et CEDEAO mɔgɔw ka communiqué mun kɛra don min na u nana bandaw ka investiture la ani vice président yɛrɛ u ye point de presse min kɛ u ka point de presse kɔnɔna la Thierno u insistera o kan donc an dun ɲɛ b'a la halisa o baara ma waleya n'i y'o yɔrɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ Thierno o b'a jira k'a fɔ ko halisa CEDEAO mɔgɔw ye laɲini minnu ɲini an fɛ walasa embargo in bɛ se ka bɔ an kan pewu cogo min na u ka laɲini dɔ ye nin ye mun ma sabati donc olu n'a a ɲɔgɔnna caman bɛ yen Thierno bon n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na je pense que an degunna Thierno an ni degunna maliyɛnw bɛɛ degunna n'i y'a ta k'a lajɛ n'i taara an ka frontières la bi i bɛ taa sɔrɔ camion jɔlen bɛ yen camion bayirikaw de jɔlen bɛ Thierno u tɛ ka se ka don an minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna la an minnu bɛ Bamako kɔnɔna la ani mɔgɔ minnu bɛ Mali kɛrɛfɛ dugu la mɔgɔw ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko embargo ko CEDEAO mɔgɔw ko n'a y'u ja u ka sankolo datugu u ka kɛ tan Thierno o sankolo ma datugu dɛ san ma tigɛ an na dugumakolo b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo mais a bɛ ka mun d'an kan bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la donc il faut que halisa CNSP mɔgɔw an t'a fɔ k'u ma effort fourni dɛ u ka effort fourni halisa ka tɛmɛ nin kan c'est à dire que Mali de bɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ parce que n'i ko Mali malidenw de ko don donc malidenw ka intérêt bɛ mun na malidenw ka nafa bɛ mun na u k'a ɲini toujours k'o bila sanfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔra ko CNSP yɛrɛ ka ci Thierno CNSP ma ci o CNSP ma ci halisa donc a fɔra ko ka CNSP yɛrɛ de ci ka bɔ yen ka CNSP bɔ yen o fana bɛ CEDEAO mɔgɔw ka laɲini kɔnɔna la mais an y'a ye halisa o laɲini fana ma sabati donc hali ni Serge Daniel y'a fɔ k'a fɔ ko levée prochaine n'o de ye k'a fɔ ko embargo kan bɛ se ka bɔ an kan wagati n'a nataw la mais ne bɛ se k'a fɔ ko bon hali ni a kan ka bɔ an kan
ma da la à 100% parce que fɛn caman bɛ yen CEDEAO mɔgɔw ye laɲini minnu ɲini an fɛ n'u ma sabati. O ye tiɲɛ ye. Voilà. D'accord, donc Mangara an sera émission ban yɔrɔ ma mais maintenant yan'an ka émission bila an tɛ se ka tɛmɛ n'an da ma maga te Ashura n t'a dɔn ni hakili b'a la kunun an kumana te Ashura kow kan maliyɛnw tulo b'an na ka yira k'a fɔ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ale fana ye journaliste ye ni a tɔgɔ ko Abdramane Dukure a yira k'a fɔ k'ani te Ashura kun karimɛ ɲɔgɔn ale ka journal a tɔgɔ journal gafe de b'a bolo a bɛ tɛgɛ nɔ bila mun na anw da ye kumakanw ye bɔlɔlɔ kan nka ale ta ye sɛbɛnni ye a tɔgɔ ko La Sirène Sirène gafe a kun kumana te Ashura kan a ye fɛn caman fɔ nka a don an yɛrɛ kun kan ka taa jugement kɛyɔrɔ la kunun ka taa a jukɔrɔma tonto parce que an bɛɛ ye kunnafonidila ye nka ale y'a kɛ an ma taa nka an sera ka kunnafoni sɔrɔ maa minnu fɛ olu ye minnu fɔ an ye an nana an y'o fɔ nka bi an ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ bolo an n'a yɛrɛ sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ ye fɛn caman fɔ minnu y'an dabali ban donc n bɛ kɔrɔfɔ to e bolo e k'i da don a mugu n'a ɲɛɲɛ la ka walawala maliyɛnw ye mun tɛmɛna réellement Sirène ani te Ashura ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ b'i bolo. Ok, Thierno, merci. A ka kan n'i bɛ kunnafoni di i k'a di jɛlenya kan. Kosɛbɛ. I kana dɛmɛ mɔgɔ fɛ i ka bɛɛ ka version fɔ. O ye tiɲɛ ye. Kunun an ye kunnafoni min sɔrɔ an y'a di. Abdramane Dukure an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don a bɛ baara kɛ journal La Sirène na ne ma fili n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ani n teri Isaka Tamura maa ɲɛnɛmanba don u b'a fɔ ma ko Isaka maliyɛn lambda. Maliyɛn lambda. Voilà, journaliste don a fana a bɛ a ka baara kɛ a cɛsirilen don. An ye problème kɔrɔ dɔw sɔrɔ dans le passé il nous a toujours soutenu. Ne ma fili journal Sirène ye olu ta ye. Donc bi a y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko kunun an ye information di ko nka ko u ma ko tiɲɛ bɛ fɔ an ɲɛna ko kuma kɔnɔna la k'a fɔra ko Dukure sira ka haine na walima fɛngɛ la garde à vue la k'u y'a bila k'a sira yen nɔ k'a ma si kaso la ko Dukure ma si kaso la ko k'o fɔ k'o perepere-latigɛ bɛɛ ye ko Dukure ko a ma si kaso la kelen filanan ko délit de presse de k'u poursuivra k'a fɔ ko a ye délit de presse de kɛ k'a ye a ka journaliste a barama k'a ye k'a ye kunnafoni minnu di ko a bagara te Ashura ma donc ko o hukumu kɔnɔ sariya mun talen don a kama o tɛ yamaruya kɛ enquête préliminaire ka kɛ délit de presse la journaliste foyi tɛ yen nɔ ko n'i ka carte de presse b'i bolo ko i nɔ minɛna délit de presse la ko i bɛ se ka wele polisi fɛ walima ka wele gendarme fɛ ka taa enquête préliminaire kɛ o tɛ yen u b'a fɔ fɛn dɔ ma comparution ani citation directe de bɛ kɛ u bɛ taa n'i ye procureur ɲɛma i taara procureur ɲɛma procureur de bɛ ɲininka kumaw la i tɛ taa sigi polisiso la i tɛ taa sigi gendarme kan i tɛ taa sigi gendarmerie la kelen i tɛ bila garde à vue la n'i taara procureur fɛ yen a bɛ kuma falen ni procureur y'a dɔn k'a fɔ ko ko comparution bɛ se ka kɛ u bɛ se ka consignation kɛ ni consignation kɛra i bɛ taa mɔgɔ min ye plainte don i kama ale bɛ taa wari sara n'a ye wari sara u bɛ procès date fixé n'u y'a fixé aw bɛ na juge ɲɛma a bɛ kuma forme kan parce que sariya la il y a la forme et le fond n'a kumana forme kan ni plainte don cogo ɲɛna ni vice de forme t'a la k'a fɔ yɔrɔ foyi tɛ yen k'a fɔ ko mun cɛŋɛnen don a bɛ kuma affaire yɛrɛ kɔnɔna kan yalima ko mun talen don k'i sɛgɛrɛ a reproché don la est ce que tiɲɛ don wa nkalon don mais ni forme man ɲi a ko bɛ fili poubelle la soit a bɛ a kurakuraya ou bien o y'a ko bannen pewu donc Isaka maliyɛn ko Sirène kɔnɔ k'u y'a sɛbɛn ko en réalité ko forme yɛrɛ man ɲi ko plainte don cogo man ɲi ko donc ko u on taara ko ni procureur ye ɲɔgɔn ye ko l'avocat de la défense non partie civile pardon parce que voilà te Ashura de plainte don Aboubacar Dukure kama ko te Ashura avocat ko ka médiation pénale kɛ kunun ye n da don o la k'o ɲɛfɔ yan nɔ c'est pas la peine an ka sigi tuguni ko te Ashura avocat de ko procureur ma ko ka médiation pénale kɛ ka bɛnkan dɔ ta u ni ɲɔgɔn cɛ u kana taa procès la cɛ k'a reconnu k'a fɔ k'a ye mun kɛ a ma ɲɛ yafa deli ka kɛ olu ka bila d'alerte droit donc ko Mali presse ɲɛmaw an ka kunnafonidilaw olu ka ɲɛmaabaw syndicats ani Dukure yɛrɛ ka avocat k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u tɛ bi k'u tɛ sini ko médiation pénale ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ko affaire in bilala ten ko procureur ye Dukure relâché k'a ka taa so ko kɛra tan donc a kun ka kan an ka na an ko donc nin y'a ko bannen fɔlɔ pour le moment. D'accord. Donc, on va dire que Dukure est libre de ses mouvements. Il n'a jamais passé la nuit en prison et il n'a pas demandé la médiation pénale. Et la médiation pénale a été proposée par les avocats de la partie civile.
a faamuyara d'accord donc an bɛ Mali kunnafonidila bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka Sirène baarakɛla bɛɛ fo ani indépendant baarakɛla Dawuda Sangare o ye n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn b'a f'u ye ani ka fara Info Matin ani ka fara journal gafe fɛn bɛ yen ani Sax n'a ka mɔgɔ n'o ye radio RFM ye ani Kuyate an b'u bɛɛ fo yan k'u waleɲuman dɔn sabula journaliste bɛɛ an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ fala RTFM. RTFM Voilà. d'accord Voilà, télévision sauf télévision farala kan d'accord donc ani ka fara Renouveau kan donc maintenant folika laban dɔ bɛ bolo ji faga ka ɲɛsin maliyɛnw ma bon Thierno min bɛ ne bolo dɔrɔn o de ye ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ b'an lajɛ Ouverture Media kan donc an b'a fɔ halisa ala ka danaya to an n'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà merci beaucoup à toi aussi Yusuf Mangara bi ji faga fana fo donc maliyɛnw ni ne kun b'an bolo bi an bɔra ka ye an bɔra ka violence basée sur le genre olu ka ɲɛmaa dɔ wele ka na association ba minnu farala ɲɔgɔn kan ko minnu bɛ ka kɛ an balimamuso la a sɔrɔla Sidiki ka weleli de fɛ donc u farala ɲɔgɔn kan ka fɛn donc an ye fɛn caman mɛn u kan donc an y'an gɛlɛya ka se k'u ka mɔgɔ dɔw wele ka na olu ka se ka na walawalali ka ɲɛ ni o kɛra Bala Maliko ye donc a ye mun fɔ hakili la a ye faamuyali sɔrɔ a la o kɔfɛ embargo ko mun n'a bɛ an ka jamana kan an y'o fana walawala aw ye donc nin waati in na nin kuma ninnu de kɛmɛ ka jamana tugu kosɛbɛ donc inshallah n'an bɔra ko wɛrɛ kalama yanni sini fana cɛ an na bɔ ka o fɔ aw ye an b'a fɔ aw ye Mali ala ka suma ala ka Mali ta ɲɛ aw balimakɛ ani aw denkɛ don Thierno Ndiaye ala ka dugu ɲuman jɛ merci à toutes et à tous